me, Mr.Fastco. Today we're gonna learn about the alphabet. Alright? Okay guys, let's check it out. How the way to pronounce the alphabet in English. You can repeat after me. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, or Z. Lalu bagaimana cara untuk membacanya sesuai dengan pronunciation phonetics? Mari kita akan coba berlatih bersama-sama. Huruf A, oke, kita baca dengan A. A, oke. Huruf B, kita baca dengan B. Oke. B. Huruf C dibaca dengan C. Ya, tipis saja teman-teman. C. Huruf D dibaca dengan D. Huruf E dalam bahasa Inggris dibaca dengan I. Oke, I. Huruf F dibaca seperti bahasa Indonesia, baca juga sama, yaitu F. Huruf G dibaca dengan G, bukan G ya teman-teman, G. Huruf H dibaca H. Oke, perhatikan H. Oke, bukan H. Oke. Next, huruf I dibaca I. I. Oke. I. Kita harus membuka mulut kita. I. Ya. Oke, huruf J dibaca bukan J, tapi dibaca J. Alright? J. Kita harus memposisikan suara kita atau mulut kita seperti ini. J. J. Oke. J. Huruf K dibaca K. K. Huruf L dibaca L, sama seperti bahasa Indonesia ya. Huruf M dibaca sama, yaitu M. Kemudian huruf N dibaca sama, N. Huruf O kita baca O. O. Oke, bukan O tapi O, atau O aja, tapi O, right? Huruf P dibaca P. P. Oke. Huruf Q kita baca Q. Huruf R kita baca R. R. Oke. Letakkan suara di tenggorokan atau bunyikan suara R di tenggorokan. R. R. Good. Oke, huruf selanjutnya S. S. Oke, next. T. Kemudian U dibaca U. Oke, U. Kemudian huruf F dibaca V. V. Oke, kalau tadi F, kalau ini V. Huruf W dibaca bukan W tapi W. 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 Oke, cool. Huruf X dibaca X. Huruf Y ini yang berbeda, kita bukan baca Y, kita baca Y. Y. Kemudian huruf yang terakhir adalah Z. Kita baca Z atau kita baca Z. Mari kita coba baca sekali lagi. You can repeat after me. Ulangi setelah saya. A, B, C,
D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, and Z or Z. Mari kita baca lebih cepat. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, or Z. Oke, cool. Kalian bisa coba di rumah berkali-kali. Oke. Nah, latihan kita coba untuk temukan kata berbahasa Inggris dengan awalan huruf alfabet. Oke, mari kita coba bersama-sama. Let's try it together. A, alright. Apple, A, apple, right? B, black, B, black, alright? C, chair, chair, okay? D, draw, E, elephant, elephant, F, forever, forever, F, forever, G, giant, giant, H, house, a house, I, ink, ink, J, jump, jump, K, king, king, L, late, late, M, mother, mother, N, nice, nice, O, orange, orange, P, play, Q, queen, R, rock star, rock star, S, sleep, sleep, T, try, try again, U, umbrella, umbrella, V, vision, vision, W, wake up, wake up, X, X-ray, Y, yellow, Z or Z, zoo, zoo. Okay, let's repeat one more time. Apple, black, chair, draw, elephant, forever, giant, house, ink, jump, king, late, mother, nice, orange,
Try again. Umbrella, vision, wake up, X-ray, yellow, and zoo. Well, that's all for today. I hope the lesson today will be useful for you and for everybody in the world. Okay, my name is Mr.Fastco. See you again in the next meeting. Bye. Alright everybody, thank you very much for watching. See you again next video. Bye.